Natong mahibaluan kung adunay nagbasa-basa sa atong Facebook o Messenger or adunay laing nakasulod. So karon asa nato ni makita. So moadto ta sa atong Messenger. Kanang tulo ka linya diha sa ubos sa atong Messenger ato nang pinduton og pangitaon nato ang settings. Inig-abot sa settings, pinduton nato na og pangitaon nato ang privacy and safety. Inigpindot sa privacy and safety, pangitaon nato ang end-to-end encrypted chat. Then pinduton nato na og pangitaon nato ang security alert. Atong pinduton ang security alert og pangitaon nato ang view login. Maon pinduton nato na og mauni atong makita. So dapat nakahibaluta kung unsa nga unit ang atong cellphone nga atong gigamit. Sama anang akoa. Facebook og Messenger, same lang nga cellphone ang akong gigamit. Diha nato mahibaluan kung dili na atong unit ang matatak diha, buot pasabot maunay nakasulod sa atong Facebook og Messenger og nagbasa-basa rana sa atong Facebook og Messenger. So karon kung dili na inyuha na diha, ato nang pinduton ang log out. Dayon, okay na dayon na. So pag once nga dili na atong unit sa cellphone ang atong makita diha, kinahanglan nagyudtang mag-ilis og password og Gmail ad. Kay kana naghulat ra na sa sakto nga panahon og kuhaon nila ang atong Facebook account. So diha nato mahibaluan kung naay nakasulod nga laing tawo. So karon kung inyo ning makita nga video, i-check na ng inyo diha kung kamo pa ba'y tag-iya anang inyong account nga inyong gigamit. So kung wala pa ka naka-follow og like, palihog og pindot diha sa ubos ug paki-share aron ang dili nako followers ilaning mahibaluan nga settings. Og thank you po.